Ang kwarto na to ay hindi sa akin. Kaya samahan niyo ako makitulog dito sa kwarto na to kasama ang ibang lahi. Yung aking kasama sa trabaho na si Tanber at saka si Covid. So ngayon, ang gagawin ko, makitulog ako dito sa kwarto nila. Try kong i-experience kung ano mag-experience makitulog sa ibang kwarto, lalo na sa ibang lahi. Okay, natawagan natin ni Tanber. Hello. Aji bang. Intanom? Ayo ah. Isa dah kam sa alin intanom. Kam na par mo jud rom. Talata na hor. Talata na par? Mo jud suba? Ha? Mo jud suba bilil sukol? Illa shugul min hadi. Intarom sawa-sawa? Ma khalat suar ko shugul alin ho mujud market. Ah. Ay wa alin. Kam na par mo jud rom. Itnil na hor. Ednin na par. Ednin suba wahid lel. Ayo wahid lel hadi cleaner. Padin suba na kabir. Ah, men? Kabir bagar hadi. Bigiri? Ayo bigari. Mapi muskila ananom sawa-sawa? Ita sawa-sawa kabir no? Awa intarom. Mafi muskil talta. Walay? Ayo tal hadi kabir sawa-sawa ita wahid. Abe. Tali na ana sila da pum wadipok sawa-sawa. Ita fan mujud tahat. Mojud rin rom. Ita fan wadi. Wadi intarom ada pum. Marin sawa-sawa nom. Na idiring iya. Mami muskila? Mafi muskil. Ita ganun mafi muskil. Mami muskila ana experience nom intarom sawa-sawa. Okay. Ita sawa-sawa dong kabir. Ah? Ita sawa-sawa dong. Ay wa mapi muskila. Sawi check yan eh. Wahid yun. Ada kwais o mapi kwais. Isal mafi ha? Huwag mapi. Ada sawi ada mungkin ito sa ngano. Ito sawi kita. Okay. Ita fan mujud. Mojud ana ro range rom. Okay. Ana AG. Okay. Okay. Bye bye. Labong buhay ko guys. Ngayon ko lang gagawin to. Matulog sa ibang room. Kasama yung mga ibang lahi. Tara guys, samahan niyo ako. Yala. Chill. Sila na. Lagi ka ha? Anong sakara ka? Hello. Okay. Shout out. Sit down. Sila. Patay, makitulog tayo ngayon guys. Ano lang, isang gabi. Kailangan natin ma-experience makitulog dun sa ibang lahi. Kasama, sana hindi, inta? Ana? Ay ba? Ay, pagkata. Hindi, Calcutta, Barin, Bangladesh. Yung mga tropa natin, mga friend. Try natin ma-experience matulog sa kanila. Isang gabi experience. Yan na yung kwarto nila. Mapi tartib ana ha, parin tartib muskil ah. So, ana hina. Ana? When inta tanberom. Ada tanwe. Okay, hina. Inta? Ada ana. Okay, hina. Hina? Okay. Okay. Barid ah. Guys. Mia mo. Ito tayo guys. Si Tingnan mo yun. Sugal Mia mo guys. Ayun mo yung room nila. Mia mo. Yun yung tropa natin isa, tapos dito si Tanber. Tanber dito. Is name nita? Kobe. Ha? COVID-19 dito. So. Tapos dito tayo guys, makitulog tayo. Yan, may pom. Joy kami. Ito yung pom na to. Kay Renz pa yan. Yun, tingnan mo, pinabaguhan nila guys. Oh. Isa na baygon. Ha?
Air freshener ha. Okay. So, abangan nyo yung pagtulog ko mamaya guys, okay? So, badi rakib, badi nung minta. Is rakib? Badi rakib kita, badi nung. Okay, okay. Mungkin isi tani na parbilel, mungkin wa paker mo jadid ha. Okay. Okay. So, ni secret, okay? Yan lang. Ah. Wala dyan ha. Okay. Ano muna kami guys? Merenda. What call, you know the Philippine in midnight, it's not midnight today, okay? Midnight snacks. Merenda, okay? One for you, and one for me, and one for you also. Arabic. This is ambiat. Hambiat? Awas. Budun sugar. Betul juga. Budun sugar. Ada jadi. Langsung cek. Okay. Terus ha? Ambiat. Budun sugar. Ambrut. May experience natin yung matulog. Ito guys, walang edit twice, no edit ha. Yung experience na Real. experience ng matulog sa mga tropa with friends, with co-workers. Sa? Yeah. Ayan. You graduate in, you study in 12 class. 12 plus. 12 plus. Ito suyahin na. Kuha mga job. Tak. 12 plus. 12 class. Alin? Is major in Talaja? Engineer of chiller and frozen. Engineer in chiller and process. Major in Talaja. Sugar ha? Enta? La, graduate. Enta, graduate. Oh, High school o? graduate. Ano, master hobos, nokala, Pizza. Fizia. Engineer. Master in Sabuli. Ay, yung trabaho niya guys, yung work niya sa frozen. Tapos ito siya gagawa ng kubos ha? Bekari. Pizza, kubos. Samoli. Samoli. Siya. Yan yung isa na. Mahalin. Malle. Mahalin sa. Bidun sugar, why sweet? Sweet ha? Oh, Sim-sim. Maybe sim-sim ana sweet. Try natin i-experience yung matulog tayo sa ibang lahi. Inan mo kanina nakita nyo guys. Nakita nyo yung ginawa ng kasama ko sa trabaho. Nakita niyang pumasok ako, inisprayan niya ng pabango. So, para sa atin yung traditional natin sa Pilipino, yung hospitality, mayroon din silang ganon. So, napaka sarap pakinggan. So, sana ma-translate ko to in English para yung viewers natin maintindihan nila. He knows what I'm talking. Okay? okay. I'm not master in English. My English is only grade 1. But if you want to edit the entire video, you have subtitle in English. So I hope our viewers know what I'm talking. Tama ba yung English ko guys? Kaya mo na English ko so guys. Yeah, English. Yeah. Very good. Okay, good night. Good night guys. See you. Try natin matulog dito. Experience natin. Okay, sakara na. Okay. Good night everyone. Time check guys. Alas 10 na. Good night guys. Matulog na tayo guys. Good night everyone. Bye-bye. Guys, alas 12 na guys. Hindi pa ako makatulog. Siguro nag-ano ako. Namamahay ako guys. Hindi ako makatulog. Alas 12 na. Nanibago lang ako sa ibang kwarto siguro. Namamahay ako. Subukan natin matulog ulit guys. Try natin matulog. Alas 12 na. Anong oras na? Yan guys, kagigising ko lang. Yan, okay naman naging experience ko sa pagtulog sa ibang room, especially sa ibang lahi. So, ang bait naman nila.
Thank you so much. Maraming salamat lagi sa suporta nyo guys. Sa nag-share ng video ko, tsaka nag-like. Thank you so much sa mga followers. Thank you. God bless po. Kaya guys, huwag natin silang husgahan kasi marami pa rin ibang lahi na mabait. God bless sa lahat. Salamat guys. May nadabilid sa माफी मालूम नो Ana isma may nada. तो بعدين شوف انا اسوي بيت انا طبعا انا معهم هو معلوم انا طبعا